Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. This is Shafiq Ahmad Khwaja, teacher BMS Hajinad. You are most welcome my dear students. Hope you will be very okay at your homes. Dear students, it's class 7 subject history, and today we are going to discuss about the Afghan rule in Kashmir. How Afghan rulers became powerful, how they succeed the throne of Kashmir. Such things will be discussed in this very particular video. बच्चों, आपको पता ही है कि कश्मीर के अंदर किसी पर्टिकुलर एक डायनेस्टी का राज जो था वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाता था. वक्तन फ़वक्तन कश्मीर की हिस्ट्री में हमने देखा कि यहाँ पर दो डायनेस्टियों ने बहुत लंबे समय तक क्या की हुकूमत की, जिनमें एक थी शाहमीरी डायनेस्टी और उसके बाद जो हमने देखा बच्चों वो था मुग़ल दौर. मुग़लों ने भी काफ़ी देर तक यहाँ पर हुकूमत की, लेकिन मुग़लों के दौर के बाद कश्मीर जो है वो अफ़गानियों के हाथ में चला जाता है. अब वो क्या वजह है कि कश्मीर अफ़गान हुकूमत यहाँ पर कायम होती है, अफ़गान गवर्नर्स यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं. इसके पीछे क्या सर्कमस्टेंसेस हैं और ये कब हुआ, कब तक अफ़गान रूल यहाँ पर रहा, तो ये इन्हीं चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. अफ़गान रूल इन कश्मीर, आप अपनी बुक देख सकते हो, अफ़गान रूल इन कश्मीर. 18th century in the history of Indian subcontinent was the century of the much happening. 18वीं सदी जो है बच्चों, 18th सेंचुरी जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये एक ऐसी सेंचुरी मानी जाती है कि इसके अंदर बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ उथल फुथल हुआ. सिस्टम के अंदर बहुत तब्दीलियाँ आईं, बड़ी बड़ी माइटी एम्पायर जो थी वो कमज़ोर हो गई और न्यू स्टेट इमर्जेस हुई. द माइटी मुग़ल एम्पायर वीकनेड. जो मुग़ल एम्पायर कभी अपने दौर की सबसे पावरफुल एम्पायर मानी जाती थी, अगर हम अकबर की बात करें या औरंगज़ेब की बात करें, उनके दौर के अंदर मुग़ल सुल्तानत जो थी ये काफ़ी दूर इलाकों तक फैली हुई थी. एंड रीजनल पावर्स इमर्जेड पेविंग द वे फॉर द फॉरेन कॉन्क्वेस्ट. और क्या हुआ, ये जब मुग़ल एम्पायर कमज़ोर होने लगी तो बहुत सारे रीजनल पावर इमर्ज हुए. बहुत सारी स्टेटों ने अपने आप को मुग़लों से अलग किया, जैसे हमने अवध के बारे में पढ़ा, जैसे हमने हैदराबाद के बारे में पढ़ा. बहुत सारी स्टेटें अलग होगी. तो इससे क्या हुआ, जो माइटीनेस थी, वो जो दबदबा था मुग़ल सुल्तानत का, वो कमज़ोर हो गया. अब जो मुल्क था उसकी पॉलिटिकल जो कंडीशन थी वो बिल्कुल कमज़ोर थी और मुल्क का पॉलिटिकल जो जोग्राफिकल मैप था वो भी तब्दील हो चुका था. अब यहाँ पर एक मुग़ल माइटी एम्पायर नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान छोटे छोटे टुकड़ों में कहीं ना कहीं बट गया था. तो इसने रास्ता दिया फॉरेन कॉन्क्वेस्टों को, फॉरेन इन्वेडर्स को, कि वो आए हिंदुस्तान पे हमला करें. एज द सेंट्रल अथॉरिटी वीकनेड, द गवर्नर इन डिफरेंट रीजन्स बिगिन टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस. जो ही मुग़लों की जो सेंट्रल अथॉरिटी थी, मुग़लों का जो मेन शिकंजा था अंदरूनी, वो जब कमज़ोर होता गया, सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती गई, तो बहुत सारे गवर्नरों ने मुग़लों से अपने आप को अलग कर दिया थे. तो वो मुग़ल गवर्नर जब उन्होंने देखा कि मुग़ल बादशाह इस पोजीशन में नहीं है कि वो हमारे साथ लड़ सके, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और अपनी स्टेट को भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और ये नया सिस्टम इन्होंने यहाँ पे राइज किया, यानी अपनी नया पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस उन्होंने गेन किया. द मुग़ल गवर्नर इन काबुल in Kashmir, Abul Qasim Khan, also following the course, declared himself the independent ruler of Kashmir. तो पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त ये हो रहा था कि मुग़ल दूर दराज इलाकों में जो भी मुग़ल सूबेदार थे, मुग़ल गवर्नर थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते थे. वो कहते थे हम यहाँ के बादशाह हैं, अब हमें मुग़लों से कुछ लेना देना नहीं है, अब मुग़ल सोवरेंटी यहाँ पे नहीं चलेगी. तो कश्मीर के अंदर उस वक्त जो मुग़लों का गवर्नर था बच्चों, वो था अबुल कासिम खान. कौन था बच्चों? अबुल कासिम खान. ही वॉज द मुग़ल गवर्नर. बट उसने देखा कि जब मुग़ल सुल्तानत कमज़ोर हो गई है, अब बादशाह का वो दबदबा नहीं रहा, वो गिरफ्त नहीं रही, वो कंट्रोल नहीं रहा, तो उसने भी अपने आप को क्या किया, इंडिपेंडेंट रूलर किसका डिक्लेयर किया? कश्मीर का अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर किया. मीनवाइल अहमद शाह अब्दाली took full advantage of the disturbed and chaotic पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ कश्मीर. अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन कश्मीर की थी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी, पॉलिटिकल कंडीशन जो कश्मीर की थी वो काफ़ी कयास्टिक थी, यहाँ अफरा तफरी का माहौल था, अमन नहीं था. तो इस वीक पॉलिटिकल कंडीशन का फ़ायदा किसने उठाया? एक अफ़गान रूलर ने उठाया बच्चों, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली. ए लार्ज अफ़गान फोर्सेस डिफीटेड द मुग़ल एंड कश्मीर केम अंडर द मुग़ल रूल इन 1753 AD. एक बहुत बड़ी फ़ौज उसने भेजी, बहुत बड़ी फ़ौज अफ़गान की अहमद शाह अब्दाली ने भेजी
ان کی اور مغلوں کی جم کے لڑائی ہوئی کشمیر کے اندر، لیکن جو ہمارے افغان تھے انہوں نے جو ہمارے مغلس تھے یہاں پہ وہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے اور وہ بیٹل ہار گئے، اور اس بیٹل کے ہارنے کے بعد کشمیر جو ہے 1753 میں کن کے ہاتھوں چلا گیا؟ وہ چلا گیا بچوں افغان رولوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ احمد شاہ ابدالی اینڈ ہز سکسیسر رولڈ کشمیر تھرو دا گورنرز فار اے پیریڈ آف 67 ایئر۔ اب احمد شاہ ابدالی تو یہاں رہتا نہیں کیونکہ وہ افغانستان کا پورا افغانستان اس کے انڈر میں تھا، اس نے ہندوستان پہ بھی حملہ کیا تھا، تو وہ یہاں سے چلا گیا، لیکن اس نے وقتاً فوقتاً یہاں پر گورنر بھیجے، اور کل کشمیر میں بہت سارے افغان گورنروں نے راج کیا، اور 67 سال تک جو کشمیر تھی وہ افغانوں کے انڈر رہی۔ اٹ ریمینڈ اے پارٹ آف افغان کنگڈم اپ ٹو 1819، اور جو دور شروع ہوا تھا 1753 میں وہ 1819 تک رہا یہاں پر، کس کا؟ افغانوں کا دور رہا۔ کابل سبسٹیچیوٹڈ دہلی ایز دا سینٹرل پاور فار اتھارٹی۔ اس سے پہلے جب مغلوں کا دور تھا تو سینٹرل پاور آف اتھارٹی دہلی تھی، لیکن جب کون بن گیا؟ جب یہاں کی حکومت افغانوں کے ہاتھ میں آ گئی تو یہاں کا سینٹرل پاور کیا بن گیا؟ کابل بن گیا۔ تو اس طرح کشمیر، اس چیپٹر میں ہم نے دیکھا بچوں کہ کشمیر سب سے پہلے یہاں پر شاہ میر نے شاہمیری ڈائنیسٹی کی بنیاد ڈالی، بہت ہی گریٹ ڈائنیسٹی تھی، اس نے زین العابدین جیسا، سلطان سکندر جیسا، قطب الدین جیسے بادشاہ ہم کو دیے، جنہوں نے یہاں کے ڈیولپمنٹ میں اہم کام کیا، یہاں کے آرٹ اور آرکیٹیکچر کو انہوں نے ڈیولپ کیا، اور خاص کر یہاں کا جو ہینڈی کرافٹ سیکٹر تھا اس میں تو ایک جان پھونک دی، کس نے؟ زین العابدین نے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب شاہمیری ڈائنیسٹی کمزور ہوگی تو ان سے شاہمیری ڈائنیسٹی سے یہ حکومت چلی گئی ایک افغان رولر کو جس کا نام مرزا حیدر دولت تھا، وہ بھی زیادہ دیر تک نہیں ٹک پایا، کچھ 12 سال کے عرصے کے بعد اس سے غازی شاہ چک نے حکومت چھین لی، تو یہ چلی گئی چکوں کے ہاتھ میں۔ چک بھی زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر پائے، ان کا آخری جو بادشاہ تھا وہ تھا یوسف شاہ چک۔ یوسف شاہ چک کو جب مغلوں نے یہاں سے نکالا، اور پھر مغلوں نے کافی عرصے تک یہاں پر حکومت کی، اور مغل بھی یہاں ٹک نہیں پائے، مغلوں سے یہ حکومت کس نے چھینی؟ افغانیوں نے۔ تو اس طرح کشمیر میں مختلف ڈائنیسٹیوں نے کیا کیا ہے؟ راج کیا ہے۔ تو اب مغل جو کبھی مائٹی امپائر تھا وہ بھی یہاں سے ختم ہو گیا، اور اب کشمیر ڈائریکٹ کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ افغان کے ہاتھ میں آ گئی۔ تھینک یو ویری مچ۔